constituency ni nang je 26 Asrambari Block Committee ni bo nang khoroksa president plus nang Khowai Zonal Development ni bo khoroksa nang vice chairman aro je जों नुगै दंगो social media ni bisingtै je Asrambari constituency ni je Tipra Mothani bisingo mane doiba khainglai tamani nukjago ba kokslai tamamo जों khanaka tangingkai Asrambari constituency ni Bidhan Sabha Kendra ni ta aroni gobang buthai supplyni thangjak je mantri borom gonang Onmes Debroma je bo BJP bo thangna naikha bo Tipra Motha kreikha bo bagrani kok saliya এরপরে বিনি লগে লগে না তঙ্গর আসামবাড়ি ব্লক প্রেসিডেন্ট খকেশ দেববর্মা অবা হাইরকখিনি जों লুকরংনি খুকক খনামানি বা লুকর আবাগে নংনি বাগে এলিগেশন দে সেটামনি কক অ কংনো তৈ आं नंबाय कक साना नचिनि कक टिभि ककब्रं निस कक तमा फुं कजांनि जराव नंबाय इंटरव्यू किसा खलाय माने फुनिं तै अ कंनो साना थांगा आंगे ताबु मनो जे नों आसामबारि ब्लक कमिटिनि खरकसा प्रेसिडेंट दैदुल नाइटि प्रामथा DWF बानिनि YTF नो आसामबारि व दैदुल दंनाय नों संजाक जाहातो निनि बिसिंतिनि जत किसु गाहाम हामिया बा गाहाम कक साना गाहाम हामिया कक साना जत किसु माने पार्टी नो हैंडल खायनानि पार्टी नो हैंडल खाया तंगानि अबजत नि याते हिसाबो क्लायो माने खरसा नंगै दिनि कोंनो प्राय नो माबो मा खनानाय बय हाय देबा पार्टी नि जाता रुल ओ ताबो ओ जागावो जे नुजागै दंगो जे मन्त्री अनमेश देबबर्मा खके संरंनो तयै बीजेपी ओ थांगा नायगा हामानि अब बुस्तु अति कबय नायदि ननो पुलेनो उंगदन ना हामबाय मारियो तिनि जत चैनल खनाय तननि ननो जत सिन्ते हासनि जत लोगरना हामबाय मारियो ना कक नायदि नोंथाम थागाय बीजेपी थांगा नायदि मत तिनि कगिया যখন 2023 যদি ফেব্রুয়ারি আছে একটা আওয়াজ মানে খানা থাকাবা আবনো তিনি মেন কেসিনি মহারাষ্ট্র সিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মহারাষ্ট্র তিনি 2021 যত পাল সংঘা দরাবো তাই কোন পার্টি খাইও আইএনপিটি খাইও এনসি খাইও বিভিন্ন চিকন দল সবাই থানতা খাই কিন্তু একটা লড়াই মা খালাইছে গেটার তিন পালেন কিন্তু আপনি যত পাল তুমি যত পাল আর ফালাইকা পাল ফালাইকা आउजे महाराज नेतृत्वे संगारजन थालायगा थाङै किन्तु तिनि नुखा आफुरबो किन्तु अने जितु कक थाखाय बिसि थानाय अमक थानाय समक थानाय आबो किन्तु सिनि बर बिजिं दा ससियेल मिडिया ते मोनबा जे आबो थाबो खायतं ताव मंगलाय दं किन्तु आफुरबो जों थामान लुगलिया नों नुखना आइ बिसि मुजो पाइजनाय बीजेपी बाय अमक पाइजनाय नाबरो मंगलाय किन्तु 2023 2023 हासन पाइसको पाल आरो 42 सीट जने 13 सीट जीती फेका कपलायंगे महाराज ने दल जे महाराज नेतृत्व 13 जन एमएलए अंका अब तो लाई छुवा एमएलए का फाइटर बाय नाइ ताम मंग नाइ ताम सनाय बिबिनो एदिबा सुबुति मांगला किना असले बासबो देखाबा नो अब एक्चुअली एमनु तंगा सोशल मीडिया अब सब खाइ तंगा ताम ददा ताम इन सानाय ताकि सेंलाय एदिसि बुरगा नां खलाय छुवा हा तंगा लाई छुवा तबो आसामबारनि कैबिनेट मिनिस्टार अनमेश देबबर्मा थानाय बिनि सोशल मीडिया नु बासा तेरबा मता एमएलए दमा बरबो बुजे सुजे हान लागाबा कक खलक हायसि खाबा इने खुजना तागबो आइजां आसामबारि ब्लक प्रेसिडेंट नि बार जुनालनि भाइस चेयरमैन आं मनो थानाय आसामबारिओ जों जा तंसा ताबो काहामनो किन्तु एक्चुअली बररो खाकना नाय लुकुरनो बिबिनो कक खागनानै आतिबे खागमांगला लुकुरब जतन सायमानो लुकुरनो सिउ हायसि सिनि तिब्रासारो खातजामा जतन सिउ आबो तिनि कगे हायसि तमा सिउ आमालंथुं तमा आईपीएफटी बिजिमिन 2018 निथुं आवले सिगां थुङासो कलकक्ता साइलाप करि बा 2000 नि आईपीएफटी नि तमुंथु 2000 आईपीएफटी पुलर लॉन्च जतनाय दंनाय तावले बहु सोनो अल्ट्रा एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल हंगांके नक थांगते जों बुजि मांगनाते सेमागनाने आंखा खलायो खरकसा तिनि त्रिपुरा राज्यनि फरेस्ट मिनिस्टार बरंगना अनिमेश देबबर्मा चिनि त्रिपुरासा लुकुरकनो ताबो बेलाय खेनो बिरमान फ्रांगै दंगो बायके पतिनि बिरमान फ्रांगै दं चिनि त्रिपुरासा लुकुरकनो पुलावो हंगांके क काहाम सावै बोसो खलायै मुवानि खलायमा हायके खलायै
tay bo kok rimarok tongo fiaba tini bini kok rimarok belai kino a kok rok belai kino tatali hinjaka te belai kino samogo nangya kok sawo hinjaka fiaba bini obo hai kok rok no sini tipra saluku rok believe khaimalia foi tu khlaimaya ngai tabu oninvest de pormano tabu belai kino joli jago te belai kino nasile jagai tongbai kha sini otipra rajyoni tipra saluku rok te fiaba sini otipra rajyo khangrai rok borok gangke o oninvest de pormano belai kino hamjak laikha tangai hamjak khangangke bo khaisa sini tipra saluku rok no tabu tamok khlai tongkha sini tipra saluku rok no bini bono je supporter khlai tongnai rok tabuk bebak no wansa rok baise baya bondo ungbai sinai aboni bagi wanji rok belai kino tabuk forest minister poronggrang oninvest de pormano hamjagui bono borokni logi watalangnani bagui bono moani khlaima hai khlaisika tai amoni yagulo tabuk je wanji leader rok tei BJP ni gobang mano tongo BJP ni leader rok sini tifrasa rok te wanji rok o BJP ni leader rok tabuk oninvest de pormano tamo hini saka tabuk wanji rok te sini tifrasa BJP ni leader rok borok thansa miliwei forest minister oninvest de pormano CM Tripura rajyoni CM sarina hnaise bono okbai paiei tabuk Tripura sarokni logini swkagui wansarokni logiwo tlango fiaba tabuk oninvest de porma asuk khainobo hamjak sani hamjagui kolpaiya Tripura rajyoni CM sarina hingkai bo hamjak sinai blei aboni bagui no bo tabuk hamjagui kobor sai jan duwi bo tabuk wansarokni logiwo himui tongo fiaba mo just kok bai simisi jesuk phano thyo thango bosao phano chini Tripura sarok no wanji rok o Tripura rajyoni wanji rok CM charia abo just borok buku bai simino sawo Tripura sarok no kun mote thokaiei gada sanamui manno rang bai paiei chini tola tonidi manno hanaise borok amo just buku bai sawo hajar koti nono CM sarina hini borok permission na hawei kok bai sai tongphano borok nono jibbono borok CM charia CM charika hingkai Tripura sarok rank barinai kuchugo kanai aboni bagi Tripura sarok no seklungnani bagi se borok omo haike rang bai payo tei kok bai simino sagoi tongo chini Tripura sarok siyani bagino omo haike thokai jagui tongo bono orono ronogui mankna jikon sa video ni kilibo wanji rok bono boma haike lamsogui tong ekdom no rangchakni borok haike bono lamsogui tongo tangai hingka hingke khoroksa tabuk kaisa party ni forest minister bolongni kaisa tüifang te naikol nai abono se tabuk chin logio tui haina hingke boro thangsoika te bini supporter busuk bang bini supporter bo joton thangbai nayango aboni bagi borok rangchak no lamsongma haike lamsoklaika tabuk tei bo huksong hingke omo haike thokai jangmarok belai kheno chaya phiabo bo just direct kok rang makha rang bo mangkhana 1.5 crore 1 crore bani bo tini usuk kai kobor chai hamjagui chini Tripura sarok no se hamja sanamui tongsiwo tei chini o habo gra hinjaknai rok no se tamo sawui tongkha nangnuya borok swnamui kok samai ke sawui bini je khuk phaite kok saka ignore khaika ya dagote bugu sondro bujima kanani khaklayo tinini khoroksa chini forest minister borong gunang oninvest de porma 10 bai thokai jakha tei boma haike thokai jakha omba haike se thokai jago tinini video asuk tino paithang jonai tumon bagai dagote bugu sondro belai hambai